Kanunay ang mga CFD ug ang pari nga nagclaim nga sila lagi ang sakto nga simbahan. Kanunay nila nga panghambog nga sila mo'y pinakauna, no, kung ilang basyan daw ang mga kasaysayan. Igsuon paminaw, ang ato ang basihan dili nang ngalan simbahan, dili ang kadak-on simbahan ug dili ang kadaghanon sa nagsimba. Okay, ang atong basihan tulo lang kabutang nga ato ang makita kung tinuod ba na siya nga sakto nga simbahan. Unang-una, pinagi sa gitawag nga doktrina. Ang doktrina may tungod sa gitawag kaluwasan mga igsoon higala. Gingon pagani ang Acts 16:31. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So klaro kayo higala nga ang Philippian jailer ng utana ni Apostol Pablo ug ni Silas, what must I do to be saved? So ang kaluwasan may igsoon higala dili na sa gitawag nga mayong binuhatan, dili na sa maayong simbahan or unsa kadako simbahan, unsay porma simbahan, unsa man kakabutan o gibautismuhan man ka, di gid na makaluwas mo ang kalag. Kay ang kaluwasan igsoon higala libre, gasa ni. Nganong gasa man, nganong libre man ni, kay si Kristo Jesus ang naghimog pamaagi aron ang usa ka tawo makadawat sa gitawag kaluwasan. Muna nga simple kay nga bersikulo John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Muna'y tinuod higala igsuon, kung ang imong simbahan wala na nagtudlo sa sakto nga pagtudlo labi na sa gitawag kaluwasan sa imong kalag, di na tinuod. Kung ang pari gani di kasigurado og langit na ba yang kalag mo pauli, kung di siya kasigurado kung luwas na ba siya, mga CFD kung dili kasigurado kung luwas na ba siya, sigurado ba ang iyang kalag sa kaadlaw mo pauli sa langit, kung kuhaon sa gitawag kamatayon, kung di na kasigurado, ayaw gimugtuo masin pagmingon na siya nga right church sila, di gyud na tinuod. Okay, kay ang tinuod nga simbahan nagtudlo ka na una sa gitawag kaluwasan sa imong kalag. Ang mga nagdawat ni Kristo Jesus mao nay tinuod nga templo sa Ginoo. Ikaduha, mga igsoon higala kining gitawag nga practices sa Biblia. Kung atong basahon ang Biblia, mga practices ni Jesus Christ, mga apostoles, ang bautismo, ang pagwali sa pulong sa Ginoo, no, ang pagkinabuhing balaan, okay, ang pag-ampo, unya unsa pa kining gitawag nga kaluwasan nga dili mawala. Mo si practices nga dapat natong masabtan. Walay pastora sa Biblia, ang kaluwasan dili mawala, dili ta mugtuo nga si Kristo pala hubog, kay ang ubang nga mga practices sumala sa mga Roman Catholic Church ni Father Darwin ug uban pang mga CFD nga si Kristo daw pala hubog. Ang mga CFD nag-ingon nga dili man sala nang gitawag nga magsigrilyo, magubog-hubog, kay wala lagi na mabasa sa Biblia. Actually ang Biblia, no, kung naa may word for word, mas maayo. Pero kung dili mabasa sa word for word, kinahanglan nga imong gamitan og pagpanabot. Okay? Kay dili lang man sa tanan, kinahanglan litra por litra. Kinahanglan imong gamiton ang imong utok aron masabtan nimo. Usa ka verse mga gingon pa ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 down to 17. Ikaw ang templo sa Ginoo. But pasabot kung anak na ka sa Ginoo, ang imong ang kaluwasan nga nadawat nimo dili na mawala igsuon. Muna kini mga pari, mga CFD, contradict ni sila sa gitawag nga one saved is always saved, eternal life. Nya maygon mas sila nga sila ang right church, pero una di sila luwas, ikaduha di gid mawala ang kaluwasan nila. Ngaman wa mas sila na luwas. Usa may angay mawala sila ang di mas sila luwas. Ikatulo kining gitawag nga perpetuity. But pasabot aning perpetuity walay pagkaputol since time ni Christ, year 30 to 33 AD, after Christ died hangtod karon 2025 dili gid maputol ang church niya. Ang church is not a building, okay? Church is ecclesia. Sumala sa gitawag nga grupo sa taong mga luwas. Ang building sa Greek word is kuriakon. Munang gingon ang Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Church is not a building. Okay? Yan po ay grupo ng mga taong ligtas. So sila,
ang Roman Catholic Church, no, laging nag-claim na si Jesus Christ raw ang kanilang founder. Nag-base la sa Google. Kung basahon mo nimo ang Google gikan pataas hangtod pa pobos, makita lang yapon nimo nga si Constantine ang ilang nga founder, dili si Jesus Christ. So nag-claim lang sila pero dili tinuod kay ang Roman Catholic Church tinukod lang man gyud sa tao nga si Constantine. Ang Baptist malamang si Kristo Jesus. Kaya nga naman Matthew chapter 3 makita nimo diya sa 14 down to 17 si Christ ning adto ni John the Baptist. Baptist is not a surname o apelyido, no? Baptist man siyang gitawag nga taga-bautismo muna iyang trabaho. So si Christ, no, human siyang gibautismohan ni John. So pilos kanang kung atong masabtan Baptist gyud siya. Lisod po gibautismohan siyang John, nahimo siyang Adventist. Lisod po nga ang Baptist nagbautismo nahimo siyang Katoliko, no? Kung ang Baptist nagbautismo, Baptist gyud na iyang gibautismohan. Pero ang pangutana, Baptist ba si Kristo? Member na ba siya? No. Dili member si Kristo sa Baptist. Kay nagtuomi sumala sa Biblia si Kristo founder sa Baptist, no? Siya ang nag-establish sa Baptist. So si John the Baptist forerunner lang. No, paunsa man imo may mong leader si John the Baptist nga forerunner lang, siya lang nag-andam sa mga gamiton ug si Kristo ang nag-fulfill ni ana. So ang Iglesia ni Kristo 1914 si Felix Manalo unya ang mga Adventist pod, no, dali lang po kayo masabtan nga kana sa William Miller unya gisundan po sa pipila ka mga nagsunod ni William Miller. Dayon ang Mormons, Joseph Smith, no, ang Muslim si Muhammad. Kanang uban tanan, no, dili gid na siya makabalik, dili sila makatrace sa perpetuity. Ngano man ning sulpot lang na sila. So ang tinuod nga sulpot katong mga Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, Mormons ug uban pa nga mga klase. No, kay ang Baptist tinuod na mo nang gitawag nga right church. Muna magbasa mo Biblia, dili mo mag-base sa gitawag nga kining gitawag nga apocryphal books kay dili na approve, no, kulto na nga Biblia, gihimo lang na sa mga dako-dako sa Roman Catholic Church para mangilad og doktrina. Muna nga sukwahi ka nga bersikulo ha, kanang gitawag nga ikaduhang Makabyo nga ang Judas, no, ngalan nga Judas nagampo siya. Imagine mo na si Judas nagampo siya nga maluwas. Unya gingon pagyud ang Sirak na kanang hinumduman naong patay kay ampuan, no. So wala gid na gitudlo sa Ginoo since sa Genesis hangtod sa Revelation chapter 22, no, wala gid na gitudlo sa Ginoo. Ginana mo na nga contradict na ang Watchtower, wala gyapon. Hindi ka magbasa og Biblia kay imbes nga grade 5 ka mo ustos ang imong grado. Pag mabasa ka Watchtower mutas ang imong grado. So wala na ang Book of Mormons pod napos lagi tawag nga lain po lang Biblia, no. So inana ma-Quran usa pa nga ang Bible sa Iglesia ni Cristo, no, nga mag-ingon sila nga si Kristo daw dili Dios, sumala silang Biblia. So daghan kayong mga kontradak pero kana usa ra gyud na ako masulti nimo. Ang Baptist ra gyud ang nagtudlo sa gitawag sakto nga kaluwasan tong Baptist nga tinuod, okay? Kaya naman po uban nga nagdala og Baptist pero dili ni tinuod o nagdadala lang sa sangalan nga Baptist kay nakibalos lang kaning Baptist sakto og baruganan sumala sa Biblia. So ang Baptist nagtudlo sa gitawag nga doktrina muna imong ibutang sa imong hunong kasing-kasing. Di ka mag-base unsa ang ngalan sa simbahan, unsa kadako ang simbahan, unsa kadaghan nga nang nimba diha, unsa ka anindot sa imong mata ang simbahana. Una, lang tawag yun doktrina. Kung ang katudlo dili luwas, siyempre ang nang mga member di pud na luwas. Kay ang katudlo gani dili luwas, samot ang member. Okay? Ikaduha, ang practices. Okay? Ang kaluwasan dili mawala, ang kaluwasan kanang dili hatag bawi. Okay? Unya sa Biblia pastor ra gyud, wala nay pari. Ang pari sa Old Testament ug ang pari sa New Testament lahi. Ang pari sa una pag makasala ang tao, muduol sila sa pari, muwalad sila para ang pari mo ampo, no, matransfer ang imong sala sa hayop ug dawaton to sa Ginoo tong aso. So gipasaylo ka. So ang tao nga luwas takadawat ni Christ kitawag sa priesthood according sa Revelation chapter 5, no, muna nga tinuod tang mga pari, dili tong mga pari nga nasa Katoliko. Okay? Dayon ang perpetuity. Dili ta mingon nga ang simbahan nawala diyan ning tunga binutbot na.